नमस्कार नमस्कार बंधु नमस्कार। आज तो आम आलोचना करवा मंगलवार विषय रे। आज सोमवार ना, तेणु आज सोमवार हेतु आसंता काली मंगलवार पे आलोचना करवा जे 12 राशि रो लोके केउ केउ प्रकार शुभाशुभ फल भोग करिवे। हाँ भाई, कथाटे मन पकई दौची जे आसंता अक्टोबर मास 18 तारीख संध्या 7:47 रे बृहस्पति मिथुन रु कर्कट को आसुचंती। एणु आपण मानक अवगत निमंते मु एही बृहस्पति चलन को नहीं एक संदर्भ अगस्ट 30 रु सेप्टेम्बर 10 मध्य 27 नक्षत्र और 12 राशि को नहीं कही। जदि चाहती ताहले अगस्ट 30 रु जेउ जेउ नक्षत्र विषय कहुई ताहा देखि नेबे। मंगल हव। आज मु मंगलवार विषय रे बोले सेप्टेम्बर 16 तारीख विषय रे आपण को कहिया जाउछि। एबे आलोचना करिबा मेष राशि। हेले आज सूर्यास्त टिके मन रखु। मंगलवार सूर्यास्त केते हम 5:40 मिनिट 5:40 मिनिट नहीं भूल कहली 5:46 मिनिट 58 सेकेंड 5:46 मिनिट 58 सेकेंड। आउ अशुभ समय हूँ दिन 2:44 रु 4:16। अशुभ समय हूँ दिन मान अपराह्न 2:48 रु 4:16। ए विषय तो सबदिन कहूँ। तेणु यही समय यात्रा आरंभ करवानी कि कौन सी कार्य आरंभ करवानी। यदि करार अच्छी या पूर्वर माने 2:44 पूर्वर बा 4:16 पर करवा। मेष राशि पाई आज शुभ दिन मु 16 तारीख मंगलवार को नहीं कहूँ जे आज मेष राशि पाई शुभ दिन। तथापि पंचम केतु पंचम रवि द्वादश शनि पाई 12 चिंता मुंड विव्रत करिवो। किए पंचम केतु पंचम रवि द्वादश शनि मुंड को विव्रत करिवो। कर्मानुसारे कर्म अनुसारे धनागम हेबो। धन आसीबो जेमतिया कर्म से अनुसार धन आसीबो। कर्मानुसारे धनागम हेबो। मंगलवार हेतु अन्यान्य क्षेत्र रे मंगल हेबो। असुविधा किछि नाही। देह भल रहिबो। जीवन साथी और संतानगण आनंद और सुख देवे। मेष राशि कथा वस्तु एति। मंगलवार 16 तारीख वृष राशि पाई दशम राहु 11 शनि शुभ हेतु आशा करुथिबा अर्थ करगत हेबो। मात्र अशुभ चंद्र रवि और केतुंग पाई मन अस्थिर और व्याकुल हेबो। आत्मविश्वास तुटी जीवो। तेणु निरंतर राम 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 जपंतु। निरंतर राम राम जपंतु मंगल हेबो। मिथुन पर आलोचना करवा सेप्टेम्बर 16 तारीख मंगलवार। मिथुन रे जन्म बृहस्पति नवम राहु गंडोल करिवे। सज माछरे पोक पकाई शोक करिवा पाई परिस्थिति सृष्टि करिवे। नवम राहु और जन्म बृहस्पति मिथुन राशि को शोक संवाद शुणाइबे। मिथुनर जन्म बृहस्पति और नवम राहु एणु यही दुई ग्रह सज माछरे पोक पकाई
ଶୋକ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣାଇବା ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। ଦେହ ଭଲ ରହିବ, ଧନାଗମ ହେବ, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଦେବ, ଭୋଜନ ଶୟନ ମନ୍ଦ ହେବନି, ବଢ଼ିଆ ଭୋଜନ ହେବ, ଭଲ ନିଦ ହେବ। ବୃନ୍ଦାବତୀ ମୂଳର ମାଟି ମୁଣ୍ଡରେ ମାରି ଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ, ଯାତ୍ରା ଶୁଭ ହେବ ଓ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ହେବ। ବୃନ୍ଦାବତୀ ଘର ଆଗରେ ଚଉରା, ତାରି ମୂଳର ମାଟି ମୁଣ୍ଡରେ ମାରି ଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ, କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ହେବ। କର୍କଟ ପାଇଁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 16 ତାରିଖ ମଙ୍ଗଳବାର କିଭଳି ଯିବ? କର୍କଟ ପାଇଁ ଭୋଜନ ମିଳିବ ବହୁବିଧ, ମାତ୍ର ରୁଚିକର ହେବନି। ବହୁ ମିତ୍ର ଆସିବେ, ହେଲେ କେହି ସମଦୁଃଖୀ ହେବେନି, ବରଂ ନେବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିବେ। ତଥାପି ଦେବୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରୀଙ୍କ କଲ୍ୟାଣରୁ ଦୈବୀ ଶକ୍ତି ସହାୟ ହେବ। ଅକସ୍ମାତ୍ ଧନଲାଭ ହେବ, ଦ୍ରବ୍ୟ ଲାଭ ହେବ। ଯେଉଁ ଦେବୀଙ୍କର କରୁଣା ପାଇ କର୍କଟ ରାଶିର ମଙ୍ଗଳ ହେବ, ସେ ହେଲେ ଦେବୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ। ତେଣୁ ନିରନ୍ତର ହ୍ରିଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ, ହ୍ରିଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ଜପନ୍ତୁ ନା। ସିଂହ ରାଶି ଆଜି ଭଲ ଫଳ ପାଇବେ। 16 ତାରିଖ ମଙ୍ଗଳବାର ସିଂହ ରାଶିର ଲାଭପ୍ରଦ ଦିନ ହେଲେ ବି ଲାଭ ମିଳିବ, ଅର୍ଥ ଆସିବ, ଖାଦ୍ୟ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ଜନ୍ମ ରବି, ଜନ୍ମ କେତୁ, ସପ୍ତମ ରାହୁ, ଅଷ୍ଟମ ଶନିଙ୍କ କୁପ୍ରଭାବରୁ, ଜନ୍ମ ରବି, ଜନ୍ମ କେତୁ, ସପ୍ତମ ରାହୁ, ଅଷ୍ଟମ ଶନିଙ୍କ କୁପ୍ରଭାବରୁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଗ୍ରହ ଓ ଉତ୍ସାହ କମିଯିବ। ନିରୁତ୍ସାହିତ ନ ହୋଇ ହ୍ରିଂ ଘୃଣୀସୂର୍ଯ୍ୟାୟ ନମ ଜପନ୍ତୁ, ହ୍ରିଂ ଘୃଣୀସୂର୍ଯ୍ୟାୟ ନମ ଜପନ୍ତୁ। ବାରମ୍ବାର ଜପ କଲେ ମଙ୍ଗଳ ହେବ, ସବୁ ଭଲ ହେବ, ଉତ୍ସାହ ବଢ଼ିବ, ଆଉ ଭୋଜନ ଶୟନ ଧନରେ ଖୁସି ହେବେ। କନ୍ୟା ରାଶିର ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର ସେପ୍ଟେମ୍ବର 16 ତାରିଖ ମଙ୍ଗଳବାର କନ୍ୟା ରାଶିର ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର, ବିଶେଷତଃ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ କୁପ୍ରଭାବ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିକ ପଡ଼ିବ। ଚନ୍ଦ୍ରର କୁପ୍ରଭାବ କନ୍ୟା ରାଶିର ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିକ ପଡ଼ିବ। ରକ୍ତ ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ସମସ୍ୟା ହେବ, ରକ୍ତପାତ ହୋଇପାରେ, କେଉଁଠି ବାଡ଼େଇ ହେଇଯିବ, ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଯିବ, କଟିଯିବ ବା ଧକ୍କା ହେବ। କର୍ମ ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିବ ଓ କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଧନ ସମ୍ମାନ ଯଶ ଆଦି ମିଳିବ। ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ଦେଇ ଜୀବନ ଆଜି ଗତି କରିବ। ଶନି ସପ୍ତାହ ସବୁ ବିଗାଡ଼ି ଦେବ। ଧନ ବୃଦ୍ଧି ଯେତେ ବେଶୀ ହେବା କଥା, ଶନିଙ୍କ ପାଇଁ ସେତେ ହେବନି, କିଛି ଆୟ କମିଯିବ। ତୁଳା ରାଶି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 16 ତାରିଖ ମଙ୍ଗଳବାର ତୁଳା ରାଶି ପାଇଁ ଜଗି ରଖି ନ ଚଳିଲେ ଅସୁବିଧା ହେବ। କିଛି ସ୍ୱାର୍ଥପର ଲୋକ ଲାଭ ଆଶାରେ ଲୋଭ ଦେଖାଇ ଲୁଟି ନେବାର ଯୋଜନା କରିବେ। ଲୁଟି ନେବେ ତ ଆଉ ଅପମାନିତ କରିବେ। ବହୁ ଦିଗରୁ ଆସୁଥିବା ଅର୍ଥ ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଅର୍ଥ ପ୍ରତି ସତର୍କ ନ ହେବେ, ତାହେଲେ ତାହା ହାତରୁ ଖସିଯିବ। କର୍ମ ଚଞ୍ଚଳ ରୁହନ୍ତୁ, କାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ପଞ୍ଚମ ରାହୁ ଯୋଗୁଁ ବିପଦ ଆସୁଛି। ପଞ୍ଚମ ରାହୁ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ନିରନ୍ତର ଓମ୍ ନମୋ ଶିବାୟ ଜପନ୍ତୁ। ଓମ୍ ନମୋ ଶିବାୟ। କାମ ଆରମ୍ଭରୁ କାମ ମଝିରେ କାମ ଶେଷରେ ଓମ୍ ନମୋ ଶିବାୟ ଜପନ୍ତୁ ନା, ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ବିଛା ରାଶିର ମହିଳାମାନଙ୍କର ଘାତବାର ମଙ୍ଗଳବାର ହେତୁ ସବୁ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେବ। ଶାରୀରିକ ଆଘାତ ହୋଇପାରେ, ଦେହ ସାମାନ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇପାରେ। କ୍ରୋଧାଧୀନ ହେଲେ ସବୁ ବିଗିଡ଼ିଯିବ, ହାରିଯିବେ। ସ୍ନେହାଧୀନ ହେଲେ ଶତ୍ରୁ ପରାହତ ହେବ, ରୋଗ ଦୂରେଇ ଯିବ, ଶାନ୍ତି ଲାଗିବ। 24 ଘଣ୍ଟା ଜପନ୍ତୁ ଦୁର୍ଗା ଦୁର୍ଗା। ଏଇ ଦୁଇଟି ଅକ୍ଷରରେ ଏତେ ଶକ୍ତି ଅଛି, ସେ ଆପଣଙ୍କର ମନୋବଳ, ଧନବଳ
दाहिक बल बढ़ईदेव जय हे आपणकर। एवं आलोचना करवा धनुराशि उपरे मंगलवार 16 तारीख धनुराशि कौन लाभ पाइबे ना धनु पाई एक शुभप्रद दिन हेले भी सामान्य मानहानि होई पारे। बहु लोक श्रद्धा आदर करिवे किछि परस्त्री कातर लोक निंदा कले भी खाली ओपर देखाणिया हस हसी प्रेम करिवे। कर्म चंचल रही आनंद सुख और धन पाई आपण खुशी हेबे। चतुर्थ शनि पाई समस्या आसुछि तेणु हनुमान चालीसा पढ़ंतु। हनुमान चालीसा बारंबार पढ़ंतु संज बेले खरा बेले आउ सकाळे मंगल हब। मकर राशि घातबार हाथे मापी चाखंडे न चलिले मुह माड़ी होई पड़ीजिबे। कहिबार तात्पर्य तरबर होई कौनसी निष्पत्ति नियंतु नाही। तरबर होई यात्रा करंतु नाही काम करंतु नाही। एपरी कले बंधु माने तुमको चतुर भावी सहज हाथ बढ़ेबे। तरबर करिवे सेमाने भाविबे मूर्खटा। तेणु धीरे धीर पानी पथर काटे भावी चिंती ज्ञानी सह परामर्श करी अपना लोकों सह आलोचना करी कर्म करंतु। तरबर हेबेनी को काशरे मुहमाड़ी पड़ीजिबे विपद बाड़ी आसो समस्ते दूरे देवे घोड़ा करेंगे। तेणु षष्ठ बृहस्पति सब समस्या आसूची एणु देव ब्राह्मण को भक्ति करंतु। गोटे मंत्र जपंतु बारंबार ओम ग्रां ग्रीं ग्रूं गईं गुरवे नमः। ओम ग्रां ग्रीं ग्रूं गौं गुरवे नमः। ओम ग्रां ग्रीं ग्रूं गौं गुरवे नमः। ये मंत्र बारंबार जपंतु संध्या बेले 23 थर सकाळे 23 थर। एबे कुंभ राशि पे आलोचना करिबा। कुंभ राशि पे आज घात नक्षत्र विशेष करी कुंभ राशि महिला माने सावधानता अवलंबन करिया उचित नहले अपमान पाइजिबे। कौनसी कारणरू रक्तपात होई पारे। आज सीना चंद्रंग दया नहीं जन्म राहु द्वितीय शनि जन्म राहु और द्वितीय शनि हेतु प्राय दुख आसूची कुंभ राशि पाई। एणु कुंभ राशि लोके महामृत्युंजय मंत्र बारंबार जपंतु सकाळे और संध्या बेले। सकाळे 13 थर और संध्या बेले 13 थर। शेष राशि मीन राशि चतुर्थ चंद्र हेतु देह दुख भोगिब। चतुर्थ चंद्र हेतु देह दुख स्थिर करिब। मंगलवार हेतु देह समस्या लाघव हेब। आय मांदा हेब। कलहरे बहु समय कटिब। एबे तमर जन्म शनि द्वादश राहु चतुर्थ बृहस्पति हेतु आर्थिक समस्या सृष्टि होउची। एणु प्रतिदिन ओं गं गणपते नमः ए मंत्र पढ़ी पढ़ी गणेश को दुब दियंतु मंगल हेब। 21 थर पढ़िए सकाळे और संध्या बेले। ओं गं गणपते नमः गणेश दुब प्रिय थरे के 2टा दुब देवे और ये मंत्र जपिबे। आर्थिक समस्या दूर हेब। शारीरिक समस्या दूर हेब। बंधु माने प्रेम आदर करिवे। जीवन विकास हेब। बंधु आज एतिकी मन करी अगस्ट 30 रु पठा बृहस्पति चरण को देखिए।